In conservative Pashtun society in Pakistan, it's considered unacceptable for women to ask for a divorce. Despite this, the number of divorce cases is on the rise, with over 1,000 cases filed to the court in Peshawar last year. But as Mudassir Shah found out, it's still a very dangerous thing for a woman to do. 22-year-old Masuma Sara Khan filed for a divorce last year and now lives here at friend's house. کور پرېښودو د هغې نه بعد بیا زما مور پلار هم څه نه پرېښودم هغې هم په ما باندې کور بند کړو پته نشته هغې به دا وی چې بس هغه د خواښې د کور نه راله نو بس کېدای شي موږ سره به د هغې مور پلار څه به مې ځای نه وه بس چې بیا رالم نو سیده دلته کور مې ځان له نیو نو هغه یوازې کور خو موږ ته میلاویږي نه ټول خلک وایي چې نه یوازې ښځې ته کور موږ نه ورکوو بیا ته دونه مشکله شو چې د یو فیملي دپاره بیا زه ګرځېدم چې ما ته یو فیملي داسې میلاو شي چې د هغې سره اوسېږم نو بس اوس راته یو فیملي میلاو شوی د هغې سره اوسېږم Masuma is off to meet her lawyer in the Peshawar High Court. Her next hearing is due next week. Masuma passes from the place where a famous Pashto singer Ghazal Javed was killed and shot dead by her husband when she asked for divorce. In Pashtun society, it is considered as a crime to ask for divorce, and the destiny of such women are death, nothing else. او دی وی خلک وی د خدای لپاره د غزاله جاوید د بل څوک نه د خو زما سره خو راچوته کې چې هسپتال ته زما سره لاړ شي چې دا ساتي نه وته نو چې دا خو خدای پاک بچ کی کنه. But her daughter's husband is a millionaire and a powerful man. 22-year-old Masuma was effectively sold to her husband for $250. زما خو واده نه وه هغه نه لو میرج نه ارینج میرج اخو یو د خرڅ په دغه باندې چې ځکه چې انسان چې یو کھلونه واخلي په پیسو باندې زما خو همداسې واده شوی دی زه خو په یو مور پلار په دغه باندې خرڅه کړې یم او هغې باندې زما په سر پیسې دي هغسې بس په هغې باندې زما واده شوی واده به همداسې نو ما ته خو همدغه ښکاري دا واده دی. Domestic violence, the reason she filed for a divorce. زه به خپل کورواله سره څنګه راضینامه وکړم چې د هغې رور ما ته مشر رور یم هغه ما ته په غلط نظر کتلو او زما په عزت یې لاس اچولو زه به د هغې باوجود څنګه لاړه شم ما ته یره ده کېدای شي خدای مکه چېرته داسې غلطۍ کې هم لاړه شم او واقعي هغه حادثه ما سره وشي زما زندګۍ کې سم پاتې نه دي نو زه په دې وجه نه تله غواړم او نه ځم. Ahmad Salim Khan, advocate, is Masuma's lawyer in the court. He has had 20 years experience in family law. He says the number of divorce cases has doubled in last 5 years. मॉरली इथिकली हम इसको एक बुरा फेल समझते हैं और इतनी कोशिश करते हैं कि आखिर दम तक हम कोशिश करते हैं कि तलाक का दबाव ना जाए. अदालतों में भी हम यही करते हैं कि एक दफ़ा जब केस शुरू होता है तो हम तब पर राज़ीनामे की कोशिश करते हैं और एक दफ़ा आर्गूमेंट से पहले भी हम राज़ीनामे की कोशिश करते हैं अंडर द लॉ. But despite his views against divorce, Ahmad is representing Masuma for free. Usually a divorce lawyer costs $500. मैंने तो इनको इसलिए ये क्योंकि ये डिज़र्विंग है इसके पास इतने वो नहीं है तो इसलिए मैंने इसको कोई चार्ज फ्री ऑफ चार्ज किया. Divorce is frowned on by religious scholars in society here. Mufti Abdul Qadir is an Islamic scholar with the authority to issue an Islamic decree called a fatwa. چې طلاق مباح شی دی خو هغه مباح دی چې الله یې نه خوښوي وجه دا ده چې په دې سره معاشره نسب ټول بګړاویږي نو که یو ځای کې سخت ناچاري مجبوري راشي شریعت تعالی اجازه درکړې ده چې طلاق ورکا خو لیکن بیا هم شریعت نور پهلوګان شته ده چې کوشش کوه چې د طلاق نه ځان بچ کی د ښځې اصلاح وکا د خپل ځان اصلاح وکا. But women rights groups argue that you can't reconcile a marriage if there is violence involved.
which they say is often the reason for the divorce. वायलेंस जो है ना, ये कभी तन्हा नहीं होता, अलोन नहीं होता, आइसोलेशन में नहीं होता, ये इसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कॉम्प्रोमाइज़ की बात करते हैं, अब वो कॉम्प्रोमाइज़ किन शराइत पे हो रहा है? अगर फिर वही जो हम कहते हैं ना, दोनों हंसी खुशी रहने लगे, उस हंसी खुशी का जो ज़्यादा बर्डन है वो औरत पे आया है कि ठीक है चलो कभी कभी मारता तो कोई बात नहीं। अगर इस किस्म की चीज़ें अगर औरतों को फिर भी सहनी है तो मेरा ख्याल है कि उस कॉम्प्रोमाइज़ से अच्छा है कि वो अलहदा रहें। Masuma returns home after a tiring day in court. She has no expectations that she will receive any money from her husband to look after their 2 children. What she simply wants is to free of him. For Asia Calling, this is Mudassar Shah in Peshawar. And that's all for this edition of Asia Calling, your window on Asia. For more stories from our correspondents around the region, visit our new website, portalkbr.com. I'm Rebecca Henschke. Goodbye for now.